Ay, 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 ay. Gusto mong kunin yung ipit ha, yung sipit ha. Hoy. Bata. Bata batuta. Batang makulit. Tadon, tadon, tadon. Tadon, tadon, tadon. Tadon, tadon, tadon. Dandan, dandan, dandan. Dandan, dandan, dandan. Ang ipin mo dalawa. Dalawa lang naman. Hindi na nasundan. Tan, tadan, tadan. Talagang dalawa lang. Tadan, tadan, tadan. Ha? Tadan, tadan, tadan. Tapos hindi pa nga, ay okay na pala, lumitaw na pala ng husto. Yung isa ka, nung nakaraan kasi, yung isa mataas, yung isa ano pa eh. Ano, doon ka na ba talaga sa ano? Karibi ka na? Hindi pa, wag-uusapan pa namin ni Elmer yan. Tadan, 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 tadan. Mahal kasi gagatusin doon. Tadan, tadan, tadan. Pero sabi mo, mas makakamura eh. Kasi sabi mo, tayo-tayo lang eh. Saka yung mga ninong-ninang eh. Tadan, tadan, tadan. Tadan, tadan, tadan. Tadan, tadan. Lalalala. Tadan, tadan. Tadan, tadan. Tadan.